جماعة الخير. في هذا الفيديو حنكملو شفنا لا dernière fois كنا حابسين في لو زوم تاع لا سيناليزاسيون تاع لا فوا apoptotique. شفنا لا فوا extrinsèque via les récepteurs membranaires, les phases phase R. شفنا كيفاش تصرى لا كاسكاد دو سيناليزاسيون حتى ونلاو عندنا formation des corps apoptotiques et l'apoptose. La deuxième voie est la voie extrinsèque. La deuxième méthode de l'activation c'est via les perforines et les granzymes. Les perforines et les granzymes. كيفاش تصرى هذه؟ كي تكون عندنا une cellule cible, c'est la cellule اللي لازم تموت فيها problème. كي تتلاقى مع la cellule effectrice, la cellule اللي لازم تقتلها. Une fois يتلاقاو مع بعضهم يلصقوا مع بعضهم تصراك شغل تريسيتي entre les deux membranes والشحنة تتحول من négatif positif via l'augmentation de la concentration du calcium. Donc, une fois يتلاصقوا, le taux du calcium va augmenter entre les deux cellules, le côté où il sera les deux membranes, et la charge va changer tous les positifs. Ok? La différence de la charge تخلي les granules golgiennes de la cellule effectrice يروحوا يهاجروا vers l'endroit où il sera reconnaissance de la cellule effectrice, par exemple LTC, et la cellule cible. Qui يلحقوا لهنا ils vont fusionner مع la membrane تاع la cellule تاعهم. Donc la membrane تاعهم تتفتح وتلصق مع تاع la cellule تاعهم. Ce qui va faire, ils vont vider le contenu تاعهم, يتفرغوا contenu كامل يلقى روحو على برا. Parmi le contenu تاع les cellules, les granules golgiennes, عندنا les perforines. Les perforines qui يخرجوا على برا يلقاو لا شحنة الموجبة تاع لا cellule cible. هذيك la charge positive تخليهم ils vont s'incarner يدخلوا داخل la membrane هذيك. كي يدخلوا واش راح يديروا ثقبة يولي كلش يقدر يجوز منها, يديروا un pore, un canal. هذاك لو فيد هذاك واش يخلي الماء يدخل داخل لا سيلول. الماء كي يدخل داخل لا سيلول تتنفخ بلق تطرطق. كي تطرطق هنا وين رانا شكون لا سيلول قلنا ليها تطرطق؟ la nécrose. Dans le cas où يكون عندنا que la perforine, formation de canaux, هنا رانا في la nécrose. الماء يدخل la cellule تتنفخ تطرطق nécrose. Mais dans le cas où يكون عندنا les granzymes, هادوك les granzymes واش يديروا؟ ils vont pénétrer يدخلوا par هذاك le canal اللي تشكل par les perforines. Ils vont rentrer هادو les perforines هما يدخلوا les granzymes يروحوا يكتيفوا لنا les caspase. هنا on n'est plus dans la situation anarchique, ما راناش في عفساحة تطرطق, mais on est plus dans une programmation اللي نفحجيها programmée.
هنا les coenzymes يروحوا يكتيفوا لنا لي كاسباس وتصلنا لا ميم ديمارش اللي شفناها مقبلات في لو دوزيام كور. هنا c'est la voie extrinsèque de l'apoptose via les perforines et les coenzymes. Donc شفنا la voie extrinsèque. نروحوا la voie intrinsèque. La voie intrinsèque قلنا تسمى intrinsèque parce que le signal يجي من الداخل ويروح ويطلع. Le signal يجينا من le noyau. Le noyau يكون عندنا un problème, par exemple une mutation داخل l'ADN. هذيك la mutation elle va activer les P53. Les P53 هما يروحوا يخلوا une surfabrication, une surexpression تاع les BAX. وعلاش أكدت على les sur parce que في l'état normal عندنا كامل في les personnes normaux عندنا un équilibre entre les BAX et les BCL2. Les BAX هادوما ou les نبدا بلي BCL2. Les BCL2 خدمتهم c'est يخلوا le maintien تاع la membrane du mitochondrie. هنا ربنا الميتوكوندري جاي هكا فوالا هما يخلوا لو مانتيان تاع هاد لا ممبران يخلوها شاده روحها تكون بيان فورمي سي لي بي سي ال 2 دون و لي باكس يخلوا يكون هما خدمتهم ينيبوا لي بي سي ال 2 باش ما يكونش كاين كشو هادو ماشي يولي ريجيد الحاله تكون سيغما تكون نورمال يكون كاين ان اكيليبر باغ اكزومبل يكون كاين زوج باكس يكون كاين 5 بي سي ال 2 هذه في ليتا نورمال زعما ماشي نقول لو نومبر اكزاكت دونك lorsqu'il y a les P53 les باكس اللي يتخدموا 10 contre 5 اللي يتخدموا les باكس كتر من les BCL2. C'est-à-dire les BCL2 كامل ils vont être inhibés. Ce qui fait la membrane هذه ما كاش شكون يخليها تكون مليحة. وش يصرى perforation تاع la membrane mitochondriale. تتقطع. كي تتقطع la membrane mitochondriale, il y aura libération تاع les cytochromes C. Les هما ils vont jouer le même rôle تاع les phases R مقبل. Donc les cytochromes C يروحوا les cytochromes C يلصقوا مع les procaspase 9 اللي normalement يكونوا يعوموا في la cellule يروحوا يلصقوا معها via les APAF اللي هي la protéine adaptatrice سيمان تاعنا. هادوما les 3 procaspase cytochrome C et les APAF يتسموا apoptosome. Qui on aura la formation de l'apoptosome, le procaspase c'est ça le clivage يولي من non actif procaspase non active parce que c'est une protéine تولي une caspase active. Cette la caspase active elle va jouer le même rôle que la caspase 8. Elle va activer les procaspase 3. Les caspase 3 activés, les protéines apoptotiques, les corps apoptotiques et enfin l'apoptose. Donc, on a vu les différentes voies limitées l'apoptose. Et voilà, j'espère que vous avez tout. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas, écrivez-le dans les commentaires ou bien إذا راكم أمي معايا في فيسبوك بعتولي ainsi de suite. Merci.